पोस्टान आमचो एड्रेस पिन कोडच्या बाबतीन जे चेंजिंग केला त्याच्या खातीर एक ते करचे न्हू अशा तरेची एक आमी मेळून कितें तरी हेचेर एक्शन घेवची अशें एक जे मिटींग कशी घेवया अशें जे तेणें रिक्वेस्ट केला त्या खातीर हांव मुद्दम हांगार येयला. म्हाकाय पार्शाल अशें कोणाक चडशें सांगूंक मेळोंक ना तरी हांवें जाता तितले मॅसेज घातलेले. पूण काय असो हे जी एक्शन कमिटीन जी आतां आपली एक समिती तयार करून जी हेचेर एक्शन घेवपाचो जो प्रयत्न करता तो खरोच बरो आसा. आतां जाता कितें पळयात पिन कोड म्हटल्यार आयज आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसूं नाल्यार आनीक खंयची लेटरां आसूं हे सगळ्या लेटरां जी आमची आसात ती सगळ्यान मेन डॉक्युमेंट जर हितून खंयचो ठरता तर तो पिन कोड नंबर. आता आमचो हो पिन कोड नंबर बदललो म्हणजेच काय जातलें कदाचित आमचे सगळे डॉक्युमेंटाचे हो पिन कोड नंबरच घातलेलो आसा. त्याच्या खातीर आतां आमचे सगळे डॉक्युमेंट्स हे आमचे जे चेंज करचे पडटले आमकां नाल्यार आमची खंयचोच पत्र वेव्हार जो आसा तो लिगली सारको येवचो ना आमकां आमच्या विलेजी मेरेन तो पावचो ना. त्याच्या खातीर कितलींशींच वर्सांनी हे जे पोस्टान डिसिजन घेतलां की पिन कोड नंबर चेंज करपाचो हे हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हे पिन कोड नंबर असो आमकां गांवांतल्या लोकांक किंवा दोनाय पंचायतींतल्या लोकांक विश्वासान घेवच्या शिवाय जे कितें कृती केल्या ती कंप्लिटली बेकायदेशीर केल्या. कितेंय तेंचे प्रॉब्लेम आसो तेंच्यांनी प्रॉब्लेम आमच्या गांवांतल्या लोकां वांगडा शेअर करपाक जाय आसले. आमकां अजून कसलेंय इंटिमेट ना तरी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो पिन कोड नंबर जे डिसिजन घेतला ते रिवोक करचे आनी आमकां विश्वासान घेवन तांकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तो आमकांय विश्वासान घेवन कितें ते तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें. 403-5.2 तो 40-35-17 हो आमकां तेंच्यांनी शोलेन मेन्शन केला शोलेन घातलें. पयलीं खंय घातले तुमी? आमी पेडणे तालुक्यात घातले आमकां जाता की आमचो पेडणे तालुको तिका शोलेन गेल्लो आमकां हा पळय तसोच आसोंक जाय. आनी फाल्यां जो इफेक्ट जातलो जे आमचे आधार कार्ड पॅन कार्ड ID ड्रायव्हिंग लायसन्स पासपोर्ट हे सगळे इफेक्ट जातलो आनी खूब चेंजीस जातले आनी इतले धांवपळ करूंक जावचे ना. आनी मोस्टली व्हडलो इफेक्ट जातलो आमच्या जाणट्यांक जे सिनियर सिटीजन आहा पळय तांकां. म्हणून हांव मेन आयडेंटिटी चेंज केली म्हणून हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी आमचो खासदार आहा आदरणीय श्रीपाद भाऊक हांव विनंती करता की हेजेर आमी तेका मेवतले आमी तेका नियोजन तेंचे स्ट्रिक्टली एक्शन घेवन हे सगळे रिवोक करचे. तशेंच हांव CM कडेन मागता आनी आमचो MLA कडेन मागता हे सगळे गजालींचे पयलीं हात जावचे आनी न्यू हाते रिवोक करचे म्हणून. आता हो जो डिसिजन जो घेतला ह्या पोस्ट ऑफिसा हेडांनी पोस्टाच्या हेडांनी तो कोणाकच कन्सल्टेशन न करता तेंच्यांनी हो डिसिजन घेतला आनी हेचे जे इफेक्ट आसा ते भयंकर खूब खूब कठीण इफेक्ट आसा. म्हणजे सगळ्यांकच त्रास जातले पयशांची नासाडी टायमाची नासाडी आनी हे जे एवरी डॉक्युमेंट जो चेंज करचो पडटलो तेका लागून प्रत्येकाची धांवपळ सुरू जातली. हेका म्हाका दिसता हे डॉक्युमेंटेशन चेंज करपाक जवळ जवळ 1 वर्स तरी वयतलें आमकां हे सगळे डॉक्युमेंट चेंज करपाक. तर हे डॉक्युमेंट आमकां चेंज करचे न्हू हे सगळें जावचें न्हू म्हणून आमकां जी आसा जो 40-35-12 आमी पेडण्याकार म्हणून प्रत्येक फावटी आमी पेडण्याकार म्हणून सगळ्यांक मिरयता ते आमकां काडून आमकां तेंच्यांनी आगारोडा पारसे आनी चोपडे काडले आनी तेंच्यांनी आमकां शिवोलेन घातले. आमकां कांयच करूंक ना बार्देसाचे जिल्ल्यात. सो हे आमकां नाका. आमी पेडण्याकार म्हणून जल्माक येयल्या पेडण्याकार म्हणूनच मरतले आनी पेडण्याकार म्हणूनच आमकां जाय. सो आमची आयडेंटिटी चेंज करपाचो आमी कोणाकूच अधिकार दिवंक ना. आज अचानक आमकां आयकूंक आयलां की फाल्यां लास्ट डे परवाच्यान हो नंबर बदलता खंय तरी आमकां 517 म्हणजे शिवोली हाका घालतात. आतां शिवोली घालूनच कितें साध्य करूंक सोदतात? शिवोली एक गांव पेडणे हो तालुका ह्या इतक्या भागाचो जो सगळ्यांचो जो नंबर म्हणजे असंख्य हजारो लोकांचो नंबर 512 पिनकोड हो अचानक बदललो जाल्यार सर्वसामान्य गरीब जनता जी आमची आसा तेच तांकां हेल्पाटे घालचे पडटले. परत नवीन आधार कार्ड करपाक नवीन वोटींग कार्ड करपाक किंवा सगळी जी कांय कागदपत्रां आसा ती बदलची पडटली. कितले त्रास हे असंख्य लोकांचे हेल्पाटे घालचे पडटले एका फावटीन जायना. आनी बरें एक डॉक्युमेंट न्ही कितीशे जाग्यार हे डॉक्युमेंट आमकां बदलचे पडटले. ह्यातून साध्य तरी कितें करूंक सोदता सरकार? ह्यातून साध्य कितें करूंक सोदता किंवा पोस्टल रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कितें करूंक सोदता? हातून मेळ्ळें 517 घातलें म्हणजे कितें बदल जातलो? आतां आमचे खातीर हो बदल जातलो इतकोच की लोकांक त्रास जातलो.